पहले मैं अपने नरसिंह मंदिर कमेटी से तरफ से और सिलचर के सारे भक्तों के तरफ से नए सांसद कनात को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने देखा ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, दो चार दिन हुआ उनका एमपी बना हुआ है। उसी बीच में उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे अपने रेल का प्रॉब्लम आया, दौड़ के डिवीजन में मिला, गुवाहाटी डिवीजन सेंट्रल मिनिस्टर से मिलकर रेल का काम करवाया। जय नरसिंह बाबा। ये नरसिंह मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है सर, और प्राचीन मंदिर जिस तरीके से आपने देखते देखते ये जितना भव्य हुआ है, इसमें हमें सरकार का और यहाँ के समाज के सभी लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। और आज हम आपको गर्व के साथ कह सकते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे कम से कम 20 दिन कुछ ना कुछ अनुष्ठान अलग अलग रूप में इस मंदिर में चलते रहता है। जो बात आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ वो एक बात है जो हमें हमारे कर्नाट भैया को देख के समझ में आती है कि समय चाहे आपके अनुकूल हो, समय चाहे आपके प्रतिकूल हो, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय वो आपको बुलंदियों पर पहुंचाता है। वो सिर्फ समय की मांग है कि कुछ समय हमें कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और कुछ समय कामयाबी मिलने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। पर उन्होंने जैसे कहा, बजरंगबली का अगर आशीर्वाद रहता है तो कामयाबी आपके चरण को एक दिन चूमती है। और विकास भैया ने बता ही चुका है कि कुछ अल्प समय अभी तक, जब तक उन्होंने शपथ नहीं ली है, फिर भी जिस तरीके से वो हमारे बराक घाटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें नई ऊर्जा का संचार मिल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बराक घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ कंधे से कंधा मिला के और अपने आप को आगे ले जाएगी। हम उम्मीद करते हैं भैया की दीर्घ आयु और मंगल कामना करते हैं कि उन्होंने जो भी हमारे बराक वैली के लिए अच्छे सपने देखे हैं वो जल्द से जल्द साकार हों। बहुत बहुत धन्यवाद। कनात को शायद मालूम नहीं, ये जब मंदिर टूटा फूटा था तो पहले जो हेल्प मिला था मेरे को, हम लोग को, वो आपके पिताजी के थ्रू से, उनके राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य रहने के टाइम, और वो रुपया मैंने आपके हाथ से ही लेकर आया, तो नगद रुपया दिया था। शायद आपको पता हो, 10-12 साल हो गया उस घटना को। तो ऐसे भी आगे भी आप ऐसे हमारे हेल्प करते रहेंगे, यही मैं कामना करता हूँ। ये खाली हम लोग मंदिर नहीं बना रहे, ऊपर धर्मशाला भी बना रहे, तो उसके लिए हमें बहुत हेल्प चाहिए, तो शायद आपको, आपके हमें उम्मीद है बहुत आप करेंगे। धन्यवाद। तुलापुट्टी শ্রী শ্রী নরসিংহ বিগ্রহ পরিচালন সমিতির উদ্যোগে এখানে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তো মঞ্চে উপবিষ্ট এই মন্দির পরিচালন সমিতির যারা কর্তা ব্যক্তিরা রয়েছেন এবং এখানে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে আমি আমার শ্রদ্ধা এবং আমি আমার কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন করছি। এই মন্দিরের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আমাদের রয়েছে এবং আমি, পণ্ডিতজি আমাকে দেখেন প্রত্যেকদিন সকালবেলা যখন আমি মর্নিং ওয়াকে বেরোই, তখন আমি মন্দিরে এসে এবার প্রণাম করে তারপরে আমি আজকেও এসেছিলাম, আজকেও করে গেছি। কারণ একটা জিনিস যে আমরা যে যতই বড় হই না কেন, ভগবানের কাছে যদি মাথা না কেটাই তাহলে আমাদের কোনো কিছুই সফল হয়। এই ভগবান আমাদের কাছে সর্বোপরি। বজরংবলী এখানে রয়েছেন, আরো আমাদের আরাধ্য দেবতারা এখানে রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে একজন সনাতনী হিসেবে এই যে আমাদের ধর্মের যে এই ধর্ম সংক্রান্ত এই যে আমাদের উপাসনা স্থলগুলো রয়েছে, সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের প্রথম প্রয়োজন এবং আমরা সেটা সবসময় করে থাকি। আজকের দিনে আমি বেশি কথা এখানে বলবো না, কারণ আমি গুয়াহাটিতে যাব, গুয়াহাটি থেকে দিল্লি যাব। তো আপনারা এখানে আমাকে যেভাবে সংগঠিত করলেন তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর এখানে দু একটি কথা বা একটা আপনাদের তরফ থেকে একটা আগ্রহ এখানে করা হয়েছে যে এখানে মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে কিছু সাহায্য বা সহযোগিতা করার জন্য। আমি এখনো
শপথ নেইনি, 21 তারিখে শপথ নেব। তারপর অবশ্যই আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি যে এই মন্দিরের জন্য আমি কিছু না কিছু হলেও আমি আমার অবস্থান করব। আর বাকি এখানে যে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করছি, বজরঙ্গবলীর আশীর্বাদ, আপনাদের শুভেচ্ছা আমার সঙ্গে থাকলে আমি আশা করি যে যেসব সমস্যা রয়েছে সেই সব সমস্যার সমাধানে আমি সচেষ্ট থেকে এখানের যে সমস্যাগুলি সে সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা আমি রাখবো। তো আজকের দিনে আর কি বেশি কিছু বলছি না, সবাইকে আবারও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা কথা মাহবুব সাহা এখানে বলেছে যেখানে ল্যান্ডের ব্যাপারটা, তো আমার মনে হয় যে এই সংক্রান্ত একটা লিখিত কিছু একটা দিলে ল্যান্ড সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা যেটা আছে সে সংক্রান্ত লিখিত একটা কিছু দিলে তখন আমি এটা নিয়ে আমি পাঠাবো। এটা আমি কনসার্ন যিনি আছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি এর করে আলাপ আলোচনা করে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার প্রচেষ্টা আমি করব। তো এটাই আমার কথা, সবাইকে আবার ধন্যবাদ।